We now have our best player of the game for our second to the last game from batch 2007 Alphas, none other than Monmon Peñalosa. Congratulations! Grabe, ingon si Coach Rocky, first game daw, nagpakilala na diretso. Sir Mon, congratulations on your win. I believe you're the reinforcement of batch 2007 Alpha. So, kumusta imong first game experience diri sa ABL? Well, first game nga experience na ako is lingaw then competitive gyud siya nga dula. First time mo na ako ni sa liga, so excited kayo ko then dako po pasalamat sa akong mga kauban nga ila po kong gi-welcome dayon todo po dang ilang effort nga makuha na mga kadaugan karon. Then katutanan pasalamat mi nga nagtinabanga ko ni sa modula. Of course, this is your first win. Tsada inyong pagsugod. So, how will you maintain this momentum until your next games? Well, siguro kay magtinabangay ng Japon mi then i-maintain lang namo among conditioning. Mag-practice pa siguro me more and kato lang team effort then tinabanga lang yun. And lastly, this is your time to greet all your sponsors, batchmates, and all your supporters. Greet na ko ang major sponsor si Makiti sa Tricon Steel o si Jay Abrugar and sa tanan nga mga batches sa 07. Alright, thank you so much. That is once again our best player for this game from batch 2007 Alphas, Monmon Peñalosa.